Ibaraka tia Savan TV yang pala television wa lem sankil do to no har kibani mora wakata me tenandiki azura dan tasyamba ina wili lamme ti CDP ko wi salima zeka ko hirunda zabra abuli ga matam data meti patio to so ba idi komboyro ob lola ba CDP ta zaba pa sombo rendi nam pa ba kaseto kala biluti bali pulma me rabason wata abna kena men kosi to braba to pam pidisgo wakat kan ti Burkina Faso kane television am ni so maisa la mata sul la sombo neti UBS TV wa obzeka ko isbala wiligiti yawd ning bama serden yawi am pa ba mitente ozugwa adaji yida bam panga la waismi nu sampa bingi apari kede obzeka ko isi na wiligi su sam sene yela tebali ligda o patun pa yawi kaseta e nawri kamenta semba kala bilfu il pousse la barka tiasi kanga mosa la na wasir kibe zurado on tasiamba tiraga ya CDP zi la na kangi antogome komi bisa lo menton o mena ze ko soto na wuligi absum sum pa no me ne patio tor soba idi ko mboy ne sanzar patio ne nginga ob kenga bala wuli tira masan wata abna kina me wuli balat ni kanga soba sira da men lo la bas patio azaba pas so mo ne ba woso fa o yitame den sna yilan ton ko en convenant sira kibe kitba runda zabra to men taraje men farmasan to man kaseto pena CDP ko bisa to soba adama tendre be to bonta colonel li tenan kelaba bio kabe nan finre ka paye de CDP ne da démissionner ne ka watan parde ya ni ban tel yibu ti ton gome makon kongwe ya rin kiti ya sababu nuna toni yiki yeti ya wotwa ina menga basi fokaten de bureau 2018 yu matin ti mahma hawa ni ban je yiwe yida ne pita la zaka yi bureau wa ni ban kale wat parti wa tout mon be bureau wa ayida ne pita ni ban hinket bureau wa a kaji de bon yo ko téléphone cabine pour combien kale woye ti ton gome makon kongwe ton tarsa maha ti maha ton banga problème jinga problème ya camarade idi komboyebo en 4 points parti wa zaye ton be CDP wa pas idi nyingla ton be CDP président Blaise Compaoré nyinga ton ham be CDP wa lunati par exemple ton ha wumam ti président Blaise Compaoré lam ti kale be CDP ton na pour idi nkengene ton me ba da CDP la luna wa ton be CDP jusqu'à la fin de notre vie luna ya fo na ye ton ti ton kale be CDP fo menga mi ton menga compétent ha ton hon tutum ninga amenga mimi la ya handa 3e mandawa engesti ton kana songaye ton yi la CDP wa pourwa 3e mandat kale beye yime mana manda yi alori tineda to lewa la ton organise de marché kana le corrier inan kina wogdo kana rinda ba CDP wa voilà CDP wa ya président Blaise Compaoré ton dika résolution yetinye na le komninga nit ka yikir gomna ye ina kin pa politika poa la nawili la meti patiram ni si sandike président Thomas Sankara ya motone nata ba fawtaba rama nora wotone to bonti unir MPS a 200 000 tom kanga ton tuma menen ni si ya pamda ya Burkina Faso ambassadeur Kodori Musbila Sankara tibali ni kanga soba obra ngama singa hani unir MS tabiga le lor pori abwa mana nongolom ne Burkina Faso premier ministre Kodori Yakubu Isaac Zida ya rien sote sanage runda runda santori to fawtabo to no bam da la buli bala te tumna arika so songo tum table kinda sam penarba inan kilrame alagi Musbila Sankara samba injection ngwa ka general jida project on yelle no bangdi ade neba kitam parce que les lignes pour donner de biwa ya bum de ton wa tenga janga so debe dana ne fa ha wala na aya ti para bébé ti ne bata avon babam bébé ala to wa ni yelle tina ko do men nan kette la jida to ko me ke so kan fa man se nganare aba halak ne ban da sheki bondo pe de yoro pa yikoy la bum fi gudu ha tek to me bi ba hoto bal tip timar pa ka wala ne bale mi to je man election hande yalla la gere la su da harate ta ba la yiri menga de ba gom election 2015 da nan man ti la manara ne yam la minima la banga la burkinda ne ba yamba yina ma bobe nen kitamiti mamda taga da mohata wena mama lamta wa mam yitin la yini ran kengen to kompoye ti yin pena ma yini ma yin pena ma pa yi de yini la wena manda pa wa da ba mi fin yate
la wẽnnaam n maan tɩ MPS a pʋgẽ mam sẽn da be wã bãmb ne yɩsrã wa neb n lagma taaba ne pati rãmba taaba mam sẽn da rat la sẽn maana m daada sogã wã b na bãng yam n basb yel yaa zamam zabã mam yɩɩ n maana bõe tɩ sẽn tõe na yella ne yãb taaba b lagm taab sõma tɩ segre tɩ me be kɛɛng n dat n wa kibana kelen kenga tawri tinna wilema ti Burkina Faso television amnisi sanso mesa wotone adabuli gambala ti sida yeni sampama ayida panga ti bali samni ngab son nogle bam to serde yum kam fangil kiapi pambe tente ozut mumbula to ngesa samna ayida panga denep sen série kibe ki bazame orokane sane wala centre nation de presse Norbert Zongo zaka point obana zaka susama ko sotone antasi la buli balla ti sanangesi SBT ramasan to yakwa katon ko bamba yeti santa de paya obnan ki tam to pale ben toen ko wala TNT ozuga sur panome ne yele to nantara Samuel Moko ba man kaseto alagi Somaila Rabo nan konton de vena SBT ram ya tum no ning hingeta television rama pa me en ki TNT ob kon dinze mesara han pisila yemre na yiti television rama pa me yo o han serre yo ninga am pa ne ketin yiti TNT ob hungo moto ne logol pore television rama to dam me mana lekri obuniga me to bon dorlo bam samni ngawa aya to armée de libudo ya television ni so mensa sulkenga mboti UBS TV wa biga million pini la niki voilà abiti ton yo e yam hange million pini la nia isa maranje se chiugo télévision fan to yo en tawa million aniki bon ton kati la ton wa yetina na panga la covid wa haya ti transobosol so melo waram tenga ñam ne meti ton dar sambo ti client ma fa ne fa le vendati yi sali kabi to kami na yitotui on kat kam ha ton pele ben tui den television ma to dam han yi mena woto no wa obrata men ko so go nera tinye table ben zindi to bange TNT wa ligda ya anana yo tikita ke bale bam ge sur porin tien dor la nebni singe top television ma passer dor tile television ma to dam ye en ken ni tum kan wenge mini dama ya ma yo pope se kon wa arba san lore go nera winigame tibam na wa ni no ken pal ni nan kite television la mara le ben namse ni TNT wa yoba ye anan yi sababu ti SBT wa rampa pemsum anan li sababu ti television la mara namse ni ligda yoba tubuni gamti zisa neba tangan da suri komino la nan tal taban kenge tikita ki tengni sambo ni tinyim na anguli balati atuma nan tombe ne yaraga labnan to me beno wototi bali kala kabala inami kametira nan to pa mebo butisi anazina bene en song leba ba ren ya kasi toto ne labton nan pam zinga point tum non ninga sanan dire tum kan to kon tuma ya tum non sambo ndi société immobilière Nipa SA ya bamba nan to te kala kabala bimik bala tiraga ne boutique sa nan to même ton me kasi ta ya dauda ya moyo lugulrase la boutique si tenimbui de voyim toron tem tin sapura ya no kende la ninga société immobilière Nipa SA Rikia adopsega tanganda sutenga taw damba bala adobrata singa tumda nyimdi tenga puga société immobilière taw soba alora gigma mbol banque ramba mbol partenaire financier ramba mbol nebo son ya get wala ras yelle zana yelle boutique se yelle ya dama yelle te wat lam ta ban taxi dama yibu to gese parcelle se satama ya malik so randa bro wa emigramti fa occuper lam la to yati ji kalebe wa ti ji yol ndirla ke me sobla na mana wana taleba yelma julera yong ma te amara ti kan ken wa le wa be parce que bu so te mana sur le jour bon et tema na wanti to on taxi man boutique beda aménagement la mutu te ne ba pa ligi ndi te ne ba ka pa ndi te la de jumlu bala tanganda sur commune mera lagi Alassane Temtore adopika ya miakra la wuli dumbate adno ken kanga adanan kitameti nimbui de voima tem sapura la bleben son commune damba to pam silfanta
Amerika biti tara commune en ka boti ndebrik no kenere bara en ka bam tumze ndikra no kenere mboorba to waterge na mir commune na matel la bamze wani partenaire ni ba nti banque ram bebe ne nti ministère aming bebe ne au commissaire damia hame donc ya sunu no tondo to ton nyaba ton na nyaba ya ton mi batti to mi na tumawa anan to ne wole ton me yel commune de poa ton da mborde ya commune da na kingtore na zeke la bamze wa lerne no keni mingawa ton da zembe tumzuko antiramti ya mo mi mani yel bundi ti fon ka lub lala adiyaw kadio au commissaire Brema Savadogo en wan ton zindi to banan ton pakin saka woto ni tanganda sur commune tenga taw damba Bulken province la nantal taba en kentina wilgamati chambre de commerce winning simbe no wa torsaba ne puron namba obiaka ya motone nangilgam pose sane na namsi ya ro mikna namsi sulma pour benes nandiri ob giro tone en singi sane wala abna mazabo tumna ayabum sungul teb kenga men nambo dosi la kelan kosbati bam tumna ton kenga tawri tum tabla kines man kasita ven malauto. Chambre de commerce élu consulaire d'Amba, Sumbe centre ouest Solme, Obinyaka yam, Nandik Waure, un tasop Solma pour un, Romik Nanamse, Obson Nazin Palam. Ti octobre Kiwara Sempigla Nason Loga, Wordona Brazar Naba Puluma, si à centre ouest Chambre de commerce à Taut Sobne pour un Damba, Obzen Kabnaure, Nantilik Waure, la Cos Dose, un tas Nanamse Boutoy Toya. Tizingling of so want tafa obrikadam nugubumbu on post naba la yilal naba jigim samandoa labnan tiusu posma la nab sidre la neb sunogo obsin yibene iramong naba koma de samandoa la leb de baye sige obson wa nan tita surguna bazil samandoa li absman porwa labrikantas surguna bazili la giligra porin kudugra parabataut soba a kortin sawadgo zeka koy paraba yoringa ton yibundonga to sure ya no to ni de doa na tabanda na kwenyo na zangani yande na namsa fa mpongwa mpana na wo fa bale ni banjeta yo ni nduidu yo paraba yit donc ton sure fa na ngo muto na minimum adia élu consulaire d'Amba opérateur économique Ramba anen le bedeba son wanti kumbu giligra la razan na ba pulma obnandik pusum antasab tum dan tasa jama sabolo ning se yiwa sidia zama tek nanti wo ro mikna namsa ton se pusa lal naba abriga ton ne wore ton ti pusa ramong naba abriga ton ne wore adwa suru naba nenge abriga ton ne wore amana dozon ko ton samba do commerce jema tabna zindi tuma na kengtori ton pour de ne ba fa sambe ton pour le beton tori san wabla ham paton waba ton pour ba fa barak ti sambe biyo ha bidman woto ti aton me ngala woda ale woda tengam pa adlia octobre kiwara sam pisna abdare arazana ba pulma ne poron de mbalerik sore na sik sabuna ba yemde de samandwa tuble kenga bene nan karna ba lable kosdosi labri ka bwa kuni antasba runda neme ti chambre de commerce obe longo mpora ndati yakob élu consulaire d'Amle esa ti wodo na braza na ba pulma kelen zenkat bole antasat lebe de bazanga tobum longo ma vonre labrarik paure antastab tumda poye zatam ne ba mal campagne wa la mal ne yam la brava mane tawayi commerce jingowa anti kenwa politique to di politique ang bana fatonde ya mim du commerce ne to ya reref to tido fo me ko le commerce bedere la yam ta wale banti to taba vote lower pode mam te da fo commerce na le ba pora commerce ya sikmenga an wo taba tab ko to te da to ko ne la hiyawata pa eti ligidembe chambre de commerce national le pa eti ligidembe chambre de commerce pour région amba pour ya ton ne taba le ligide ton data meter kelen wo taba da singo wo tab to ti chambre de commerce mengraka ad kelen mana boto tana isomane edi wilinga ti centre ouest région atra province rambanase ya sangie Sicily bulkemde ane 0 la yiwoto wanti kumbu obtumda
ti région a lebdba wilgden tub sũuriya noogo neb rog mik na namsã sõmbe région a pɔg Pindang kenga kom silra komeno wuliti paraba la kombi lamanta suli sambe biena woto ne ni panga paraba na ton yi peta point rama san lo woto no apta la tumbu to to santome sulkanga samon ko ti adije faton rame na yak zi moto na lablem di kuni anta se sula tabis kinri oble mani wisra tum de ziga point tum tabu dra saman kaseta ina kila vena Arkum bi se sul son tum nan bawdi yidig na jinni bui da ne taba tabton wakin sabto tentem sana me ken tora wen te ku ko moti adje faramba pipila arab tin yakan boti parabara ya tum katma son ta tabo laptikin pipi biling nya kazim na son ni se sambe bizira pourra lableba man lig lobre ne lin ton son tetengan banda mala yo ko ba tum na ken tore lableba man ni wisra tum de ne lin ton tin bui da gataba tengana me ken tore wa ayi sombo ayam ne rera wul zunglana la sulla tar sob senya yam dunno wa e yana yelen tele me bisitu senga nangan ba kitele yakno tena arabrari si na yak ziramba na lebe kisir lugu mur sintare na yelen promotion shodasa la ton to no gom développement wana ken tora ya tenga hanja bana la ton gom développement wa yelle tarasa tengan ba na yelle taba yakara kan non tinna utum no et ton pour madame Nikiama au delà de téléviser Nikiama madame c'est madame Ouattara monsieur Alphonse Traoré monsieur l'armée ton tourne pour voilà tourne sur le pays nana et au bien mais you combiner simsiti tourne panton quelqu'un qui tourne qui va s'insérer dans sur yano tourne banya krse la manya krsa yezugzo do soka afadila tuni chema lempata awa Ouattara bamwini ngati bamsen sak sulkanga bolla na nya ba yima yakrsa arpajon ya linga ya tumna se ya soma wa nyaka de na sundira la son cela fa tumna la fa cela rapport na donc tu sura no mona na tu wa na yaba antu ka hambere tu na yakun tu le fa passer amala da ton donc amala ton na tire tu san sak ngi hamdi tumna no kenra atara nafa songon paraba ntira songon ne ba fa na ton paraba ya yin kiti sunora ton pame sakana nya tumna talne tonda na bo man sa songo fa ntarabiam nyak songon nya tumna chengtol bugo song tumna to passe tumna ton hanji hanno kenra ya hanna malai tenga jindi ka komina mali Thierry Tissoule Your Sambone na Talanti Association pour le développement économique des jeunes et des femmes du Faso manare junglana ram winigame tigwem ne le susu la bangda pipitu nkasanga son sorta isoma arson wat pourin et mim te somlo manan yira woto la côté ni somo songle tiner sampam telro tiru ya fafane Moon Festival des Arts ya wakato sinyara utone ya tirwili griziga santon mane noro non soba gedugu tenga ponte bale singa octobre kiwa rampisi la yopoison lo tone nanton komsi ane dimanche san en loram isana ngis ne solo tumna la son wanton wiligba opte da fangil kiabze ka koisi na pirate tumna ayi sombo kaseta soba ya tumna tara pakisba Maria Mudrao La comédie ça se met moun solo moi la romantique moun festival des arts tigirkanga ya nu sobla woto nabla ni se su sogolo tumda woto an mun gdam ta woma bisi tid pam venam ne Augustin Kabore bama na rasul ni su sogolo moun festival des arts ya rasman la ton toron nzini festival la woto ronda yunda na yilin kon e dedu neba e festival natal artist beda toronwa e deduka donc ronda e artist lamba toron zin presse e
ka ton tare ton Zusoba bonti parrain artistique ya Koko Dambele yi Alpha Mali wa ton man concert auto nkoneba tineba per wusoro ton pama Amzi nteram tineba wusoro mi Amzi ton pama artiste mais mbonti Volta Gazé na yilin kon ton ni kem damba nebna ni se ya ancienne génération ki bam meton pama wa ti pama wihini taba nebla ni su sugulu muhun festival des arts sur ces nommés o bayakar gasni abrino di pama on to yida yakara ya soma ibo ya bana zili na taba ende nge ton do mika yela ningiye a valeur wa da za damita lablege bamana taba reinga leta do wea za banikonda la yel bumpa basoma beton de reinga gombia ngata mugu opkato tonsira ya rengil donwa na sonba nebla ni se sugulu muhun festival des arts kota nimbuida seka 2022 wa yumde sinkenne no ra yobo soba tigra na yi de dugu bukul di muhun solomo abige la nantal taben kengi kumasi saka pour un mik dambala ti novembre ki pi person lo ratom nan tombe ne ya pas sur province la mental suli pas sur province kambala mental sul sembe be no ya bamba anton na yake tor soba me ya paraba tor soba senya ko tone nan ton re zinga abtum na tawri na yile ki te sul tom na akino san serade yi wakato ne ning se tom na maya kadara ya woro kane arrondissement 9 mera bampara anton re terrain te tom na anan komsi wala san serdi tumantara Bukari Zongo na Cotton Venam Pasori Komba zumbi Côte d'Ivoire obulugla obusuli to bonté à RPCI Association des ressortissants du Pasori en Côte d'Ivoire Soula obulugla wa ayuma tabo lawotoni Dimasa novembre pipiwa labonya kob yam nyakre nan zinigi e paraba naba la ye Abidjan Kumasi commune na pora a madame Bamoro bamadi kele koise nguni tondo tia ni sunoro la bam sakya waye marene bade ya bayri tumde tinan 15 nyoro la madame Bamoro ne Tapsoba Valérie et maire Bamoro para arrondissement de Fou ya bayri là ti ba me yemi ton yene yam nyakre na gatab ka parce que yam mimti Abidjan zinzara absan toro waka waton gataba ya brat malagara yinga ya ndatina na zeg bayira yure yinga la ton gataba ya nyeme comme encourage mamwa mam ton na yi wogoro na wa pusba a Yvonne Ouedraoro ya bamba labu zinigia wala parab naba ti bamba pour baraka labu bon de dossier na yella bam tonre nzan paraba ani sunoro te bondata fantu yi sur la pourra mame ya pour yang wana kambala me zaring gilim nebla ay la bendi ko wa ora ngo surma mboto sidan son mpanga paton yela wena nan son la rapa pakel mpakirenge bamme ken tumda pourra na yila eti tumda yisoma da ari bamoro bamba rika koise pour watba fa gilli la bumini gidin aparabna bu zinigra nyodo sura no bagumga bazurunga wala kibrare ton no parce que depuis ton ton wala président ton da tourner par avant la on n'a pas wala par naba ning ton bureau ouais la rue era kasanga ton pa wala par naba na ton bureau yeme nangi par bayel Burkina Bemba association ram toto ya tauramba din tauramba ani nanam safatu zindame nsong tumda labning dossier ti tumda yisoma Enet posi la baraka tirkibe warunda zabra na sogazi kanga ina kontab sekte na son watiti lepam kibane mora 7 TV ibaraka